सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो विशिष्ट पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने क्रममा निरन्तर ताली बजाएर स्वागत गरिरहनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको विशेष घडी हो। यस घडीमा सबैले ताली बजाएर यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। As you know that after the great earthquake of 2015, there were so many people and people were killed. Then more than 22,000 people were injured due to the great devastation of the earthquake of 2015. And in this regard, there were 26,900 tribal houses were built in Nepal under the financial assistance of Indian government. And another program. Now, good afternoon, His Excellency Foreign Secretary Harshvardhan Shringla, Mr. Ramkrishna Sapkota, Secretary of NRA, Mayor Rajan Das Panda Gorkha Municipality, distinguished guests, friends from the media, security, and ladies and gentlemen. Respected Padre Porkoti, Assistant Head Teacher and English Teacher of this school, I would like to invite you all of you on the behalf of my school and Para Secondary School, Sri Ratna Lakshmi Secondary School, to the event of inaugurating these 3 schools constructed under the Government of India Grant Assistance in Gorkha Municipality. As we know that, today we have joint inauguration program of these 3 schools of Gorkha Municipality, which were built by the National Reconstruction Authority with the financial assistance of Government of India to the Government of Nepal, cooperating with the Gorkha Municipality Gorkha. On this special occasion, we have got the special dignitaries, His Excellency Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary of Government of India, His Excellency Vinay Mohan Quatra, Ambassador of Indian Embassy, and Mr. Ramkrishna Sapkota, Secretary of NRA, and other respected guests for this program from different sectors. Before the program, I would like to inform you all, the participants in this program, that this program is very special, but very short due to the busy schedule of our special dignitaries. Now, our special dignitaries are arriving have arrived here, so I would like to give the formality of this program. Now, so I would like to request to Mr. Sivakesi, the Chairman of School Management Committee of Sri Mahalakshmi Secondary School, Lakshminadar Gorkha, to have a chair for the chairmanship of this program. Please everyone give a big hands. Mr. Sivakesi is chairing the program. Because of the busy schedule, I am unable to call each and every people to have a seat. Therefore, I would like to request to the special dignitaries, respected guests, and other invited to have seats according to the nameplate kept on the table. Then, with the permission of the chairperson of this program, may I request to the Mayor of Gorkha Municipality Gorkha, Mr. Rajan Das Panda, for the short welcome speech and remarks in this program.
Mr. Rajan Panda, the Mayor of Gorkha Municipality, Gorkha. And be careful about the time, just a time limit 2 minutes only for the remarks. धन्यवाद। कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि भारत सरकार का विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन श्रृंखलाज्यू, एनआरए का सचिव ज्यू महामहिम राजदूतज्यू, जिला समन्वय समिति का प्रमुख ज्यू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गेस्टहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। गोर्खा जिल्लावासी तथा गोर्खा नगरपालिकाको मेयरका हिसाबले मलाई भारतका विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन श्रृंखलालाई ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको गोर्खा जिल्लामा स्वागत गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। गोर्खा नगरपालिकाको मेयरको हैसियतमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भारत सरकार सहयोगमा सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न महामहिम विदेश सचिव ज्यू यस गोर्खा जिल्लामा आउनु भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध समधुर भएको नतिजा समेत प्रस्ट्याउँदछ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो। विनाशकारी भूकम्प पश्चात भारत सरकार तथा भारतीय जनताको ठूलो साथ र सहयोगले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न गोर्खा जिल्लावासीलाई ठूलो मद्दत पुगेको छ। गोर्खा जिल्लामा 26,912 घरधुरी मध्ये 94% घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सुरक्षित तथा उत्थानशील आवास निर्माण भएको कुरा यस प्रदर्शनीमा राखिएको एउटा भिडियो प्रमाण त्यसको एउटा आधार हो। भारत सरकारको 150 मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गोर्खाका 50,000 घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान स्वरूप दिइएको छ। भारत सरकारको सहयोग प्राप्त यूएनडीपी को समन्वयमा सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण तथा स्थानीय सरकार एवं संघीय सरकारसँगको समझदारीमा यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो। यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण भएको गोर्खा जिल्लाका 7 विद्यालय र 30 स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। ती विद्यालयमध्ये 3 विद्यालय आज पुनर्निर्माण सम्पन्न हस्तान्तरण गरिँदैछ, जसको हामी प्रत्यक्षदर्शी बनेका छौं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्वको गोर्खा जिल्लाको भारतसँग लामो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ। भारतीय र नेपालीहरूको श्रद्धा स्वरूप मानिआएका गोरखनाथ बाबासँग जोडिएको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व छुट्टै रहिआएको छ। यस गोर्खा जिल्लाबाट वीर गोर्खालीहरू सदियौंदेखि भारतीय सेनामा अभिन्न सुरक्षा अंगका रूपमा कार्यरत छन्। आगामी दिनमा नेपाल र भारत बीचको मित्रताको यो सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र दरिलो बनाउनुको साथै दुई देशका जनताबीच सम्बन्ध सुमधुर बनिरहनेछ। गोर्खा जिल्लावासी तथा गोर्खा नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले पुनर्निर्माणको यस महायज्ञमा हामीलाई साथ दिन भारत सरकारबाट भएको सहयोग र साथप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैबीच सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा महत्व बोकेका दुई नगर यस गोर्खा नगरपालिका र भारतको गोरखपुर नगर निगमबीच भगिनी सन्धि स्थापना हेतु पहल गरिदिनु हुन महामहिमज्यूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्बन्धले दुई देश बीचको मित्रता र दुई देश बीचका जनता बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र सुमधुर बन्ने आधार तय हुनेछ। अन्त्यमा भारत सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत साथ र सहयोग रहने आशा गर्छु। यस जिल्लाको उत्थान तथा विकासका लागि भारतको पारस्परिक सहयोग रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्दै भारतीय विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन श्रृंखला तथा सम्पूर्ण प्रति आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई पुनः एक पटक स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। Thank you, Mr. Rajan Panta, for your kind remarks on this program. Now is the time for singing the national anthem. I would like to request all the dignitaries and the guests to stand up from your seat and sing the national anthem. First, the national anthem of Nepal, then immediately after the national anthem of India. Technician phone, please. Play the anthem. 1, 2, 3.
national anthem of India, please. 1, 2, 3, go. Thank you everyone. Please have a seat. Now, I want to go ahead in the program with a sermon. May I wish to the DDC Chair, Mr. Ashok Gurung, for his short remarks on this program. Time limit only 2 minutes, please. धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत सरकारका विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन सिंगलाज्यू, नेपाल प्राधिकरण नेपालका सचिव रामकृष्ण सापकोटाज्यू र नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम विनय मोहन पात्राज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनज्यू, मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्नुभएका विशिष्ट पाहुनालाई नेपालको यस रमणीय ऐतिहासिक जिल्ला गोर्खामा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, जिल्ला समन्वय समिति र गोर्खाली जनताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भारत नेपालको एक मित्र मात्र नभएर पौराणिक कालदेखि सांस्कृतिक र धार्मिक भाइचाराको नाता र भौगोलिक रूपमा समेत नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध रहेको राष्ट्र हो। दशकौंदेखि गोर्खाको भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न क्षेत्र विकासमा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको महामहिम विदेश सचिव तथा महामहिम राजदूत मार्फत मित्र राष्ट्र भारत सरकारप्रति जिल्लावासीको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। गोर्खा जिल्ला भौगोलिक सुन्दरता, प्राकृतिक विविधता र ऐतिहासिक गौरवले भरिपूर्ण भएर पनि आधुनिकीकरण र विकासको दृष्टिले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको छ। कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको यस जिल्लाको गोर्खा जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि भारतीय प्रविधि र अनुभव लाभकारी हुनेछ। तसर्थ आगामी दिनहरूमा भारत सरकारका तर्फबाट गोर्खा जिल्लाले अझ बढी सद्भाव र सहयोग पाउने विश्वास गोर्खाली जनता र जिल्ला समन्वय समितिले लिएको छ। अन्त्यमा विशिष्ट पाहुना महामहिमहरूको यात्रा सफल रहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। Thank you, Ashok sir, for your kind remarks. Now is the time for inaugurating the school buildings program. So, for this program, I would like to request to our special dignitaries, His Excellency, Ashok Singla, Foreign Secretary of Government of India. Mr. Ramkrishna Sapkota, the Secretary of NRE, for the joint inauguration of 3 school buildings of Gorkha Municipality, Gorkha, by jointly unveiling the flags of the schools. Hello.
Hello. I would like to again announce for the program. It's the time for inaugurating the school buildings here. So, on this occasion, I would like to request to the special dignitaries, His Excellency Archibald Singla, Foreign Secretary of the Government of India, Mr. Ramkrishna Sapkota, the Secretary of NRA, for the joint inauguration of the three school buildings of Gorkha Municipality, Gorkha, by jointly unveiling the flags of the schools. Please everyone to a big hands. It's the occasion of inauguration. So everyone please give a big hands. Our dignitaries are going to inaugurate the school buildings of Sri Mahalakshmi Secondary School, Tara Secondary School, and Gorkha Secondary School under the financial assistance of Indian government. So everyone please give a big hands. Now we're going to be inaugurating the school buildings. Built are constructed under the financial support of Indian Embassy, the Government of India. Give a big hands, please grab your hands, please. Now we're going to the special moment of this program. So, I would like to request to the Secretary of NRA, Ramkrishna Sapkota, and the Program Director of CLPIU, Ramsaran Sapkota, to hand over the certificate and the key of it by the hand of the Secretary of NRA, Ramkrishna Sapkota, and the Program Director of CLPIU, Ramsaran Sapkota. Everyone please give a big hands. I need the program to hand over the school building and the key to the mayor of respective municipality, Mr. Rabindranath Pandit. In this regard, I would again like to request Mr. Rabindranath Pandit, the mayor of Gorkha Municipality, to hand over the certificate and the key to the respective chairperson of the schools. The chairperson of Sri Mahalakshmi Secondary School, Mr. Sivakeshi. Then, the next chairperson, Vishwanath, the chairperson of Tara Secondary School, Mahalakshmi Secondary School, Dilwara, and Jairam Thapa, the chairperson of Tara Secondary School, Secretary. Please kindly receive the certificate of newly constructed building and the key from the mayor of Gorkha Municipality. Thank you very much, sir. Now, I leave the turn of short remarks. It is the turn of short remarks. So, I would like to request Mr. Ramkrishna Sapkota, the Secretary of NRA, to make a brief remarks on this program. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस उद्घाटन समारोहका आदरणीय सभापति महोदय, आजको यो विशिष्ट प्रोग्राममा प्रमुख अतिथिको हिसाबले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतका
भारत सरकारका परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन ज्यू, त्यस्तै महामहिम राजदूत विनय मोहन पात्रज्यू र महामहिम सचिवज्यूको साथमा आउनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू, त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका, जिल्ला छाउने समितिका आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय मेयर साहब, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चाहिँ प्रमुखज्यूहरू, यो आयोजनाको आयोजना निर्देशक, उपनिर्देशक अनि त्यसै गरेर गुरुवर्ग, मिडिया र विभिन्न उपस्थित चाहिँ महानुभावहरू, आज यो पावन अवसरमा हाम्रा प्रमुख अतिथि महामहिम विदेश सचिवज्यू, भारत सरकारका विदेश सचिवज्यूको उपस्थितिमा यहाँ यो हर्षोल्लासमा यो खुसियालीमा सहभागी हुन पाउँदाखेरि मलाई साह्रै चाहिँ खुसी लागेको छ। म हर्षित छु र मलाई लाग्छ यहाँको सबै दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ र विद्यालय जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा भारत सरकारले यो मात्रै क्षेत्रमा होइन अनेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई सपोर्ट प्राप्त भइरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। र यो एउटा उदाहरण हो। यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, चाहे सफाइको होस्, चाहे विद्यालय होस्, पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा सपोर्ट भएको, सहयोग भएको हामीलाई अवगतै छ। र यो किसिमको चाहिँ जुन जनताको बिचमा भएको सम्बन्ध, सरकारको बिचमा सम्बन्ध र यस्तो विशिष्ट चाहिँ भ्रमणबाट अझ मजबुत हुने मैले चाहिँ आशा राखेको छु। र समयको पाबन्दीलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै म असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, समय टाइट छ महामहिम सचिवको, त्यसले गर्दाखेरि म धेरै कुरा यहाँ अगाडि राख्न चाहन्न। र यो अवसरमा महामहिम सचिवज्यूले जुन समय दिनुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र महामहिम सचिवको यो भ्रमणले द्विपक्षीय भनौँ न द्विपक्षीय सम्बन्ध छ अझ बढी गाढा, अझ बढी मजबुत बनाउन चाहिँ मूल योगदान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यति भन्दै म महामहिम सचिवज्यू र अनि विशिष्ट डेलिगेट्सहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत एवं उहाँको चाहिँ नेपालको भ्रमण सफल रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Ramkrishna Sapkota, sir. Now, we are in the very important moment of this program. It is also the turn of giving remarks on this program. So, I would like to request to His Excellency Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary to the Government of India, for his short remarks on this program. His Excellency Harshvardhan Shringla, now on the stage. Excuse me. Get that matter here. I saw it go up. Shri Ram Krishna Sapkota, Secretary, National Reconstruction Authority of Nepal. His Excellency Mr. Vinay Mohan Patra, Ambassador of India to Nepal. His Excellency Mr. Rajan Raj Pant, Mayor of Gorkha Municipality. Shri Ashok Ghimire, District Coordination Chief. Distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen. गोर्खामा आएर मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। सबैको स्वागतको लागि धेरै धन्यवाद। यो ऐतिहासिक भूमिकामा हुनु मेरो लागि विशेष सम्मान हो। यो राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमि हो जसले आधुनिक नेपालको स्थापना गर्नुभयो। गोर्खाका मानिसहरू आफ्नो बहादुरीको लागि दुनियाभरमा चिनिन्छन्। I understand that Gorkha had suffered deeply from the devastation of the earthquake in 2015. But your courage and determination have helped you rebuild your lives. The people of India understand your pain. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, when he was Chief Minister of Gujarat, led the reconstruction of Bhuj after the 2001 earthquake. Today, it is one of the economic hubs of India. We wish the same for you. Nepal occupies a special place in our hearts. We are glad to have been able to assist in your reconstruction efforts.
Both India and Nepal have young populations. We value education. Good education is the best investment for the future and for our people. હું અત્યંત ખુશી છું કે આજ हामी ભારતको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएर के 3वटा स्कूल श्री महालक्ष्मी, श्री रत्नलक्ष्मी र श्री तारा माध्यमिक विद्यालयहरूको उद्घाटन गर्दैछौँ। यसले विद्यालयहरूमा अध्ययन निरत करिब 1600 विद्यार्थीहरूलाई लाभ पुर्याउँछ। गोर्खा जिल्ला 4 थप विद्यार्थीहरूको पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। जम्मा 600 करोड नेपाली लागतमा नेपालको 9 जिल्लामा 70वटा विद्यालयहरू भारतीय अनुदानमा पुनर्निर्माण भएका छन्। यो थाहा पाउँदा मलाई लागेको छ कि भारतले नेपालभर 270वटा विद्यालय र क्याम्पस निर्माण गर्न अनुदान प्रदान गरेको छ। हामी प्रत्येक वर्ष 3000 नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्कॉलरशिप पनि प्रदान गर्दैछौँ। Friends, the earthquake also destroyed so many houses. When our Prime Minister came here, we promised to build 50,000 houses in Gorkha and Nuwakot districts. I'm happy to know that more than 46,000 houses have already been built with Indian assistance. And I do know that Ambassador Quatra and his team have worked very hard to ensure the timely completion of our commitments. Health is another priority in our assistance efforts. We are reconstructing 147 health posts and hospitals across 10 districts in Nepal. Around 30 of these are in Gorkha district. We are also working to restore cultural heritage sites across Nepal. I must thank our Nepalese partner agencies, without whose support our projects would not have been completed. Friends, I am very happy to see the progress that you have achieved despite all the challenges. The people of India stand with you in your journey. I wish the people of Gorkha long-lasting development and prosperity. Bharat Nepal Maitri Amar Rahos. Dhanyavad. Thank you, His Excellency, the Prime Secretary, very kindly. Now I would like to request to the Secretary of NRA, Mr. Ram Krishna Sapkota, to hand over a booklet to His Excellency's Foreign Secretary and the Ambassador of India on NRA's effort in the housing construction under the Government of India with assistance in Gorkha district. And this work is about the voices of Gorkhali people. Those houses were constructed by the great earthquake of 2015 and reconstructed by the financial assistance of the Indian government. Thank you. And now I would like to request to the Mayor of Gorkha Municipality, Mr. Rajan Raj Panta, to offer the token of love to the special dignitaries, His Excellency Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary of the Indian Government, and similarly His Excellency Binoy Quatra, the Ambassador of Indian Embassy, and Ram Krishna Sapkota, the Secretary of NRA. Friends, please do pass.
Please depart the bus. Friends. With this program, I would like to request the head teachers, the teacher Shivani Kabri of Simala Smith Secondary School, the head teacher Bhagavan Bika, Sri Tara Secondary School, and the head teacher Sadhana Tripathi of Ratnala Smith Secondary School to offer the letter of honor to His Excellency in the membership. To the ambassador, yes. Chudamani Kapil, Sri Nayalakshmi Secondary School, Lakshmada Burkha, head teacher, Bhagavan Bika, head teacher of Sri Tara Secondary School, Tripathi Burkha, and Sri Sadhana Tripathi, the head teacher of Sri Ratnala Secondary School. We are all requested to offer the letter of honor for the financial and cooperation support of the Government of India to our schools of Gorkha. Offer the letter of honor, letter of appreciation for the cooperative and financial support for reconstructing the schools of school buildings of 3 schools. The Bhagavan Bika, the teacher of Tara Secondary School. Without the letter of appreciation for the kind and helpful hands of and financial support of the Indian government to the schools. So we are all very grateful to the helpful hands of the Indian government and Indian embassy. Your car is in front of my car. And one outrider Now, I would like to, before we are at the end of the program, before that, I would like to request to the chairperson of this program to conclude the today's special please have a seat. Please have a seat. Sorry for that. Sorry for delay. And I would like to request to the chairperson of this program to conclude the today's inaugural program with sub-winners, Mr. Sivakasi. Mr. Sivakasi. धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सरलाई। आजको यो विद्यालय समुद्घाटन कार्यक्रममा आउनुहुने भारतका विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन श्रृङ्गलाज्यू, नेपाल प्राधिकरण नेपालका सचिव रामकृष्ण सापकोटाज्यू, नेपालका लागि भारतका राजदूत महामहिम विनय मोहन पत्राज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू, गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुखज्यू लगायत देशमा आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूमा सर्वप्रथम त विद्यालयको तर्फबाट 3वटा विद्यालयको प्रतिनिधित्व यो आज मैले यो सभापतिको भाषण गरिएको छु। 3वटै विद्यालयको तर्फबाट हाम्रो
निमन्त्रणालाई स्वीकार आउनुहुने पाहुनाहरूलाई हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तीनवटा विद्यालयहरू भारत सरकारको सहयोगमा जुन बनेका छन्, विद्यालय परिवार यो यहाँको स्थानीय निकाय, यस क्षेत्रका अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अचम्मै महत्त्वपूर्ण विद्यालयको भवन बनेको छ, जहाँ साना बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार बन्ने बालबालिकाहरूको एउटा थलो बनेको छ। यसको लागि सहयोग र भारत सरकारप्रति विद्यालयको तर्फबाट पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विद्यालय बिल्डिङहरू बनेका छन्, कक्षा कोठाहरू पर्याप्त मात्रामा बनेका छन्। अझै पनि केही टेक्निकल कुराहरू विद्यालयमा अभावहरू रहेका छन्, नपुग छन्। अहिलेको प्रविधि मैत्री शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँ आवश्यक पर्ने कक्षा कोठाभित्र आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका शैक्षिक सामग्रीदेखि यहाँको कम्पाउन्ड, खेल मैदान, यहाँको खानेपानी व्यवस्थापन, अन्य विविध कुराहरूको अझै पनि हामी सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। बाँकी अझै केही अधुरा कामहरूको यहाँहरूबाट पुनः फेरि सहयोग हुने अपेक्षा गर्दै विगत केही वर्ष अगाडि पनि भारत सरकारले यसै विद्यालय महालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा 8 कोठाको बिल्डिङ बनेको थियो, अहिले 22 कोठाको बिल्डिङ बनेको छ, सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ बनेको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यक परेका विद्यालयको लागि आवश्यक परेका सामग्रीहरूको भरपूर सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दै आजको यस कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण आमन्त्रित पाहुनाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Chairman. From the entire school families and the guests, I would like to express my thanks to the dignitaries for taking your precious time and making this event possible. So all the security, keep looking for our time.